ओम श्री गणेशाय नम नमस्कार बंधुगण आपण माननकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो रे आमे आपण माननकु कहिबाकु जाउछु 22 तारिखर दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो केउ प्रकारर आपण आजिर दिन को प्लानिंग करिवे ता सहित जदि विशेष भाव में कहबा आजिर दिन आपणकर किपरि कटिबो केउ सबु जिनिस रे आपणको फायदा हेबो केउ सबु जिनिस रे आपणको सावधानता अवलंबन करबाकू पड़िबो आपणको लव लाइफ किपरि रहिबो क्यारियर किपरि रहिबो बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानको भिडियो रे कहबू आ भिडियो शेष रे आमे आपण मानको गोटे उपाय विषय मध्ये कहबू जहा द्वारा आपण आजिर दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनको रिक्वेस्ट जदि आपण आमर चैनल न आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु जहाद्वारा समय समय नुआ नुआ भिडियो नोटिफिकेशन आपणको पाखरे पहुँची जिवो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणको पई 22 तारिखर दिन जदि सबुठारु प्रथमे आपणको कहिबू कि कोन आपणको पई आज पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि जदि विशेष भाव में आमे आपण मानकु कहिबू कि फ्रेंड्स आज आपणकर उच्च स्तरीय अधिकारी सह संबंध बहुत भल हेबा कारण भल पोजिशन आपणको प्राप्त हेबार संभावना बनुछि भल धन लाभ प्राप्त हेबार विशेष भाव में जोग आपणको पई बनू अछि। जदि आपण कौनसी कार्य करूछंती तो से सब कार्य रे भल सफलता मध्ये आपणको प्राप्त हेबो। एहा सहित विशेष भाव में जदि कहिबा आपणको कौनसी नुआ अवसर मध्ये मिलिबो से अवसर रे आपणको निजे किछि टाइम रे स्पेंड मध्ये करि नेबे पूरा ऊर्जा आउ सहन शक्ति आपणको भितरे देखिबाकू मिलिबो। आपण जेउ भी कार्य रे आज हाथ देबे से सब कार्य रे आपणको विशेष भाव में सफलता मिलिबो आउ सुचारू रूप रे ए दिन रे आपणकर सब कार्य मध्ये बहुत ही आसानी रे बनि जिवो जो कारण पई आपणको आर्थिक स्थिति पूरा भल हेबार विशेष भाव में संभावना बनुछि। ए दिन रे आर्थिक लाभ पई करा जायथिबा प्रयास आपणकर सफल मध्ये हेबो। ता सहित जदि कहबा आपण आपणकर ज्ञान को बढ़ेबा आ लोकंक द्वारा निजर विचार बांटिबारे आपण चेष्टा करिवे जणे आउ जनक जरूरत को ध्यान रे रखिकी सामान्य ठारू अधिक विचारशील मध्ये नजर आसिबे। ता सहित अन्यक ठारू साहाय्य सहयोग पाइबा पई आपणक इच्छा आपणको आगको प्रेरित करिवे। ता सहित आपण नुआ योजना मध्ये बनाई पारंती जहा आगको जाई आपणक पई काफी शुभ फलदायी साब्यस्त हेबो। जमी बाड़ी संपर्कित लेना देना आज आपणकर होई पारे ता सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्य रे मध्ये आपणकर रुचि बढ़िबो कारोबार रे बहुत भल धरण लाभ मध्ये आपण करई परिबे अटके थिबा धन मध्ये आपणको मिली पारे भाबी चिंती के काम करंतु अनुभवी व्यक्ति परामर्श अवश्य नियंतु यह आपणको पई फायदा मान साब्यस्त हेबो। आसंतु जानिबा आपणको पई कोन नेगेटिव रहइबो जदि कहबा ए दिन रे गाड़ी आउ घरर प्राप्ति पाई करा जायथिबा प्रयास रे आपणकर बाधा उत्पन्न होई पारे। जदि आपण चाकरी करूछंती तो क्यारियर को नै उत्थान पतनर स्थिति आपणको विशेष भाव में देखिबा पाई मिलिबो किंतु प्रयास करिबा द्वारा बहुत भल धरणर लाभ प्राप्ति आपणको विशेष भाव में जोग बनू अछि। एहा सहित जदि कहिबा आपणको पारिवारिक सुख रे किछि कमिता देखिबाकू मिलिबो ता सहित जदि कहिबा से सबु समस्या कारणर विशेष भाव में आपणकर मानसिक चिंता मध्ये बढ़ी पारे जहार विपरीत फल आपणको शरीर उपरे पड़िबो। ए दिन रे शत्रु माने आपणको उपरे भारी होई पारंती कोनोसी प्रकारर विवाद जदि चालुछि तो आपण सावधान रहिबार अति आवश्यकता रहिछि। जदि कोनोसी प्रकारर कोर्ट मकद्दमा चलीछि बा प्रॉपर्टी संबंधित कोनोसी विवाद रहिछि तो अधिक प्रयास करंतु नाही अन्यथा स्थिति विपरीत दिग को जाई पारे। ता सहित जदि कहिबा चिंता बा टेंशन रो आपण दूरी रुहंतु ए समय रे एमिति किछि घटना घटिबो जहा द्वारा आगो को बढ़िबा आपणको पई मुश्किल होई जिवो। निजर सब भूल रु किछि सिखंतु आ पुणी थरे ताकू दोहरिबा ठारू बंची की रुहंतु। ता सहित आज प्रतिटी क्षेत्र में प्राथमिकता मिलिबो कोनोसी अपॉइंटमेंट बा अन्य कोनोसी महत्वपूर्ण जिनिस हेबार विशेष भाव में संभावना मध्ये बनू अछि। केते सारा कथा रे निज मनरु डर को बाहर करंतु और परिश्रम रे काम करिबा पई चेष्टा करंतु नकारात्मक विचार सह बचंतु अन्यथा परिवार रे कଳି झगड़ा हेबार संभावना रहिछि। अधिक परिश्रम द्वारा शारीरिक मानसिक रूप रे थकापण मध्ये आपण अनुभव करिवे एहार प्रभाव विशेष भाव में संपर्क उपरे पड़िबो तेणु सावधान रहंतु। आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणको लव लाइफ किपरि रहिबो। ए दिन आपण समस्ते निजर प्रेम जीवनर विशेष भाव में पूर्ण रूप में आनंद उठाइबे
ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଅନୁକୂଳ ଭରା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ କରିନେବାର ଅଛି। ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ମଧୁର ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମ ମହବତ ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ବନିବାର କଷ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିବାଦ ଥିଲା ତ ସେ ସବୁ ବିବାଦକୁ ସୁଲଝେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ତରତରରେ ଫଇସଲା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଧନ ଲାଭର କାଫି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମର ଅଧିକତା ରହିବା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ରୂପରେ ଥକାପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଏ ଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଲାଜୁଲା ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏ ଦିନର ଟାଇମିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାଫି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଦୌ ବି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମାମଲାରେ ମିଲାଜୁଲା ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ବନେଇକି ରଖିପାରିବାରେ ସଫଳ ନଜର ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବହୁତ ହି ସଚ୍ଚା ମନରେ କଳା କୁକୁର, କଳା ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ କଳା ପକ୍ଷୀକୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବେ ଓ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନରେ ପୂରଣ ହେବ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।